Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini saya akan terangkan tentang Kingdom Plantae. Okay, 1.6 Kingdom Plantae. Okay, learning outcome yang perlu dicapai untuk hari ini adalah yang pertama, A. To describe alternation of generation as the unique characteristic of Plantae. B. State the classification of Plantae into 4 groups: Bryophytes, Pteridophytes, Gymnosperms and Angiosperms. So, untuk hari ini kita akan bincangkan tentang Bryophytes dengan Pteridophytes dulu. Hari esok baru kita akan masuk Gymnosperms and Angiosperms. Okay, so first kali kita akan tengok apakah Kingdom Plantae ni. Okay, unique characteristic of Plantae. Okay, yang pertama, multicellular eukaryotes. Plantae adalah multicellular eukaryotes. Yang kedua, Plantae adalah autotrophics. Apakah autotrophics? Okay, synthesis its own organic food through photosynthesis. Okay, 3. Okay, non-motile. Plantae anchored to surface by root or rhizoid. Okay, kiranya kata Plantae ni dia tidak bergerak lah. Okay, number 4. Cell wall made of cellulose and food storage in the form of starch. Okay, number 5. Life cycle with alternation of generation. Apakah alternation of generation? Okay, dia alternation of haploid gametophyte phase dengan diploid sporophyte phase. Okay, so kita tengok dulu. Okay, yang keenam. Okay, kita boleh tengok dekat sini. 4 groups of plant that are bryophytes, pteridophytes, gymnosperms dan juga angiosperms. Untuk hari ini kita akan bincangkan tentang bryophytes dengan pteridophytes dulu. Okay, so kita tengok balik. Unique characteristic of Plantae. Multicellular eukaryotes. Okay, yang kedua, autotrophic. Yang ketiga, non-motile. Yang keempat, have cell wall. Yang kelima, okay, life cycle with alternation of generation. Okay, ini adalah ciri-ciri unik bagi Plantae. So, di bawah Plantae ni terbagi pula kepada berapa kumpulan? Okay, ada 4, iaitu yang pertama Bryophytes. Okay, yang kedua Pteridophytes. Yang ketiga Gymnosperm. Dan yang keempat Angiosperms. Okey, kita tengok dulu ya yang keenam ni. Okay, kita tengok kat sini. Susunan dia adalah daripada primitif ke advance.
Okay, so antara keempat-empat group of plants ni, yang paling primitif dia adalah Bryophytes. Kemudian telah lebih advance sikit daripada Bryophytes, itu adalah Pteridophytes. Kemudian lebih advance lagi Gymnosperms dan akhirnya Angiosperms. Ciri-ciri dia nanti kita akan bincangkan. Okay, next kita akan tengok learning outcome yang kedua untuk Bryophytes. Okay, apa yang perlu kamu tahu untuk Bryophytes adalah to describe the unique characteristic of Bryophytes. Okay, yang kedua, state the classification of Bryophytes into 3 division of phyla, iaitu Hepatophyta, Bryophyta yang kedua, yang ketiga Anthocerophyta. Okey, dan yang ketiga, state the terrestrial adaptation for Bryophytes. Okey, kita tengok Bryophytes. Okey, unique characteristic of Bryophytes. Yang pertama adalah non-vascular plant. Okey, apa non-vascular? No vascular tissues for the transport of water and organic and inorganic nutrient. So, dia tak ada vascular tissue untuk mengangkut air dan juga organic dan inorganic nutrients. Okey, yang kedua, tend to be small in size and normally live in damp, shady terrestrial environment. Okay, yang ketiga, seedless. Okay, it produce haploid spores. Okay, homosporous spores. Okay, yang keempat, the body is called thallus. Okay, thallus. Do not have true roots, stem and leaf. So, body dia kita panggil sebagai thallus. Okay, yang kelima, terrestrial adaptation, more advanced than algae of Protista. Okay, last week kita dah belajar tentang Protista kan. So, untuk Bryophytes ni dia more advanced lagi daripada algae of Protista. Okay, advance dia macam mana? Mempunyai epidermis with no cuticle. Okay, mempunyai stomata for gaseous exchange. Okay, has capsule to protect spores. Okay, has rhizoid. Rhizoid ni adalah root-like. Okay, root-like for attachment and absorption of water. Okay, itu adalah unique characteristic of Bryophytes. Kita boleh tengok kat sini. Bagi Polytrichum species. Okay. Yang nampak kat sini. Ada dua iaitu Sporophyte dengan Gametophyte. Apakah Sporophyte dengan Gametophyte ni? Okey, kita tengok. Gametophyte adalah N. Haploid. Okey, Sporophyte adalah 2N. Iaitu diploid. Okey, alternation of generation ni adalah life cycle dia. Okey, dia ada berselang. Okey, dia akan mengalami gametophyte dan kemudian akan mengalami sporophyte. Okey, dominant generation. So, dalam life cycle dia yang dominant adalah dalam peringkat gametophyte. Okey, it is larger and longer living. Okey, untuk sporophyte dia adalah smaller and short lived. Okey, gametophyte are able to carry out photosynthesis. Okay, sporophyte depends on gametophyte for water and nutrient. So, yang mengalami fotosintesis adalah pada gametophyte, bukannya pada peringkat sporophyte. Okay, next. Gametophyte produce gametes in their gametangium. Okay, ini nama dia gametangium. That are archegonium dan juga enteridium. Okay, archegonium produces oosphere. Okay, enteridium produce flagellate sperm. Okay, satu egg, kemudian enterophyte.
Sporozoites. Okay, next. Okay, dalam sporophyte, okay, can be found on female gametophytes, consists of food, seta, capsule or sporangium that producing spore. Okay, so itu adalah life cycle bagi bryophytes. Okay, next kita tengok yang ketujuh. Okay, classification of bryophytes into 3 divisions. That are phylum Bryophyta, yang kedua phylum Hematophyta, yang ketiga phylum Entocerophyta. Okay, phylum Bryophyta contohnya adalah mouse. Okay, untuk phylum Hepatophyta, liverworts dan juga hornworts. Okay, so kita akan tengok. Okay. Okay, ni boleh tengok sporophyte dengan gametophyte. Dia punya alternation of generation dia. Okay, sex are separated. Okay, untuk liverworts ni, female gametophyte dia bahagian ni. Okay, juga separate. Okay, untuk Entoceros, okay, kita boleh nampak sporophytes dia, gametophyte. So, kena tahu yang mana yang dominan? Yang dominan adalah yang mana tadi? Okay, gametophyte. Okay, next. Kita akan masuk pteridophytes. Okay, unique characteristic of pteridophytes. Okay, apa dia yang membezakan dia daripada bryophytes tadi? Okay, yang pertama, have simple vascular tissue. Iaitu tadi dia tak ada kan, dia non-vascular. So yang ni untuk pteridophytes dia simple xylem and phloem. Okay, dia ada vascular tissue tapi simple xylem and phloem. Okay, yang kedua, have true root, stem and leaf. Okay, mempunyai akar, batang dan juga daun. Okay, the leaves are called sporophyll. Daun dia dipanggil sporophyll. Apa sporophyll? Spore bearing leaf. Okay, small leaf are called microphylls as in Selaginella species, while large is called macrophylls as in ferns. Okay, ini spesies yang berbeza. Okay, yang ketiga, alternation of generation, life cycle dia. Okay, sporophyte generation is dominant in the life cycle. Okay, mempunyai larger and longer lifespan. Okay, manakala gametophyte is smaller and shorter lifespan. Okay, tetapi gametophyte and sporophyte are independent to each other. Maksudnya tak bergantung antara satu sama lain. Okay, kenapa? Kerana kedua-duanya boleh menjalankan proses fotosintesis. Okay, yang keempat, dependent on water for fertilization. So, dia bergantung kepada air untuk persenyawaan. Okay, kenapa? Okay, ada ataupun motile of flagellated sperm need to swim towards egg. Sperm dia mempunyai flagella yang membantunya berenang menuju ke egg. Okay, yang kelima, seedless plant. Okay, yang keenam, the sporophytes bear sporangia. Okay, sporangia with leaf-like appendages called sporophyll. Tadi kita dah tengok kan sporophyll apa. Okay, in some cases, sporophyll may form distinct compact structures called strobili or cones. Okay, yang ketujuh, spores are produced inside the sporangia. Okay, spore dekat mana dihasilkan? Okay, di dalam sporangia.
Okay, strobilus or strobili is the reproductive structure that form from sporophylls and sporangia that group together at the tip of the stem. Okay, pada hujung stem. Okay, next yang ketujuh. Spores are produced inside the sporangia. Okay, sorry. Yang ke-8 Okay, the spores may be homosporous or heterosporous. So, apa dia homosporous? Apa dia heterosporous? Okay, tumbuhan. Okay. Plants that produce only one type of spore, kita panggil sebagai homosporous. Okay, plant that produce two different types of spores, kita panggil heterosporous. Okay, heterosporous. Iaitu smaller microspores develop into male gametophytes, manakala larger megaspore develop into female gametophyte. So, bila ada dua jenis spore yang dihasilkan, maka itu kita kenali sebagai heterosporous. Okay, the spores develops into a bisexual gametophyte. Okay, bi maksudnya ada dua tu. Okay, with both archegonia and enteridia. Okay, dua-duanya maksudnya dia develops into bisexual gametophytes. So, dia kita itu bawah homosporous lah. Okay, tengok. Boleh nampak tak gambar dia? Okay, spores in sporangia. Okay, kita tengok sporophyll. Okay, fertile leaf kat sini. Okay, bagi heterosporous. Okay, kita tengok megaspores in sporangium. Okay, ni. Okay, kita tengok sporophyll. Okay, fertile leaf dia. Okay, microspores in sporangium. Ini. Okay. Contoh spesies yang homospores adalah Lycopodium species dan juga Bryophytes species. Manakala heterospores adalah Selaginella species. Okay, yang ke-9. Okay, the spores germinate to produce a haploid gametophyte called Protalus. Okay, either bisexual or unisexual gametophyte. Okay, yang ke-10. In gametophytes, male organs, enteridia. Enteridia nama dia tadi Okay, produce sperms dan juga enterozoids, while female organs, archegonia, produce egg cells. Okay, yang ke-11, fertilization needs external water for movement. Okay, perlu ada ni, external water. Mesti ada air untuk pergerakan, baru boleh terjadinya fertilization. Okay, yang ke-12, the diploid zygote form is retained in the archegonia where it develops into young sporophyte. Okay, yang ke-13, classification of pteridophytes into two division. Okay, ada dua. Apa dia? Kita tengok. Okay, dua division tadi iaitu phylum Lycopodiophyta dan yang kedua phylum Pteridophyta. Okay, apa ciri dia bagi Lycopodiophyta ataupun Lycophyta? Okay, reproductive structure, okay, strobilus at the tip of the stem. Okay, tengok dekat mana ni? Strobilus dia kat sini. Okay. Consists of sporangia. Okay, sporangia ni mengandungi spores. Okay, found on the fertile leaf called sporophyll.
Okey, ni bila dibesarkan gambar ni kita boleh nampak ni sporophyll kat mana. Dalam dia ada sporangia. Okey, untuk phylum Pteridophyta, okey, contoh adalah Bryophyte species. Kita boleh tengok dekat sini. Okey. Tu dia, leaflets. Kita boleh nampak bentuk daun dia. Lepas tu kita boleh nampak young leaf dia kat sini. Lepas tu ada roots kat sini. Okey. Sporophyte consists of stems, rhizomes, leaf and roots. Okey. Second next is called young fronds. Okey, yang ni. Okey, underneath matured fronds are sorry. Okey, yang ni. Okay, clusters a group of sporangia that produce spores. Okay, itu adalah okay, ingat bawah Lycopodiophyta ni ada dua contoh yang kita perlu tahu, iaitu Lycopodium species dan juga Selaginella species. Untuk phylum Pteridophyta yang perlu kita tahu adalah Bryophyte species. Okay, next. Kita tengok. Ini adalah development of gametophyte and sporophyte in Bryophyte species. So, Bryophyte species tadi bawah phylum mana? Bawah phylum Pteridophyte. Pteridophyta. Okey, kita tengok kat sini. Okay, yang pertama, group of sporangia underneath matured fronds produce spores that are homosporous. Okey, tengok. Kemudian, apa yang berlaku? Spore germination. Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Ini masih lagi peringkat gametophyte. Okey. Dia ada menghasilkan dua, iaitu sperm dan juga egg. Okay, the spore will germinate and develop a bisexual gametophytes. Water is need for fertilization. Okay, ni penting ni. Water is need. Okay, and then the diploid zygote form and develop into a young sporophyte. Okay, independent gametophyte and sporophyte. Sebab apa independent? Both can undergo photosynthesis. But the sporophyte generation is dominant. Okay, so dalam life cycle dia, sporophyte generation adalah dominant. Okay, so kita tengok sebelum kita berhenti. Okay, remember, okay, seedless plants are the lower plants. Okay, bryophytes dengan pteridophytes. Okay, seed plants are the higher plants. Okay, gymnosperms, angiosperms. Okay, seedless plants are the lower plants reproduced by spore, manakala seed plants reproduced by seed. Okay. So, kita review balik learning outcome. Okey, adakah tercapai? Okey, describe alternation of generation. Okey, untuk Plantae. Okey, kemudian state the classification of Plantae into 4 groups. Yang kita belajar hari ini adalah Bryophytes dengan Pteridophytes. Okey, so bawah Bryophytes ni tadi, dapat tak describe the unique characteristic of Bryophytes? Apa yang membezakan Bryophytes dengan Pteridophytes? Okey, B. State the classification of Bryophytes into 3 division. So, kena tahu pula division dia apa, phyla dia tadi. Okey, yang pertama mesti tahu Hepatophyta, Bryophyta dengan Entocerophyta. So, Bryophytes ada 3 phyla. Manakala Pteridophytes, kita ada 2 phyla. So, ingat yang itulah. Okey. Kemudian,
Kita tengok yang ke 1.6.2, Pteridophytes. You also juga perlu tahu untuk describe unique characteristic of Pteridophytes. Apa yang membezakan dia dengan Bryophytes tadi. Okay, next kena tahu dua phyla iaitu Lycopodiophyta dan juga Pteridophyta. Okay, perlu tahu juga dia punya alternation of generation. Okey, kita berhenti sampai sini. Terima kasih.